नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रज़ा। खबरों के आगाज़ पर सबसे पहले देखते हैं सुर्खियाँ। मरकज़ की टीम रियासत का कर रही है दौरा, मकामी सतह पर सैलाब से होने वाले नुकसानात का लिया जायजा। रियासत में दी जाने वाली 10,000 रुपये इमदाद में इजाफा करने मरकजी वजीर किशन रेड्डी का मुतालबा, मरकज से फंड से इजराई के बाद इमदाद देने का तयक्कुद। मुल्क की खिदमत में मगरबी बंगाल के अवाम हमेशा रहते हैं आगे, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का तासुर। कोविड-19 की पाबंदियों को मद्देनजर रखते हुए त्यौहार मनाने का मशवरा। दिफाई शोबे में मुल्क को एक और हासिल हुई कामयाबी, नाग मिसाइल का तजर्बा कामयाब। और सरकारी एजाज़ात के साथ अदा की गई नायनी नरसिम्हा रेड्डी का आखिरी रसूमात, रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और दीगर लीडरों ने पेश किया खिराजे अक़ीदत। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गुज़िश्ता हफ्ता शदीद बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए मरकज़ की एक टीम रियासत का दौरा कर रही है। आज सुबह हैदराबाद पहुंचने वाली इस टीम की क़ियादत मरकज़ी वज़ारत दाखिला के परवीन विशिष्ट कर रहे हैं। इस टीम में मुख्तलिफ महकमाजात के 4 दीगर आला ओहदेदार भी शामिल हैं। 2 रोज़ा दौरे के दौरान टीम बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात के बारे में मरकज़ को एक रिपोर्ट पेश करेगी। पेश है एक रिपोर्ट। बारिश और सैलाब से रियासत को शदीद तौर पर नुकसान पहुंचा है। इब्तिदाई तखमीने के मुताबिक 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस तरह के संगीन हालात में माली मदद करने की मरकज से अपील की थी, जिसके बाद मरकज की टीम रियासत का दौरा कर रही है। 5 रुकनी ये टीम जुमरात की सुबह हैदराबाद पहुंची। हैदराबाद पहुंचते ही मरकज की टीम रास्त तौर पर BRK भवन पहुंचकर रियासती हुकूमत के आला हुक्काम से एक मीटिंग की। इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, ज़राअत, पंचायत राज, TWD, आबी वसाइल के अलावा दीगर महकमाजात के ओहदेदारों के साथ रंगारेड्डी अजला के कलेक्टर्स, GHMC कमिश्नर्स, वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह मौजूद थे। इस मौके पर आबी वसाइल के चीफ सेक्रेटरी रजत कुमार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए बारिशों से होने वाली तबाही से वाकिफ करवाया। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की चौकसी की वजह से बड़े पैमाने पर माली और जानी नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 रोज के दौरान बड़े पैमाने पर बारिश हुई है, जिससे सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हुई है। इसी तरह हैदराबाद के बास तालाबों के पुश्ते टूट जाने की वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर माली नुकसान पेश आया है। उन्होंने कहा कि भारी बारिश और सैलाब की वजह से सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने नुकसानात का तखमीना तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि ज़री शोबे को 8,633 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है, जबकि शाहराहें और सड़कें बड़े पैमाने पर तबाह हुई हैं, जिसका तखमीना 222 करोड़ रुपए है। इसी तरह ग्रेटर हैदराबाद कॉरपोरेशन को 567 करोड़ रुपयों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। रियासती हुकूमत ने फौरी राहतकारी इक़दामात के लिए 550 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। मरकज़ की टीम ने आज हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए शदीद बारिश और सैलाब से मुतासिर इलाकों का मुआयना किया। मरकज़ी वज़ारत दाखिला के परवीन विशिष्ट की ज़ेर क़ियादत ये टीम दौरा कर रही है। इनके हमरा मरकज़ के दीगर 2 सीनियर ओहदेदार अहम M रघुराम और SK किशवाड़ा भी मौजूद थे। पेश है एक रिपोर्ट। मरकज़ की टीम ने सबसे पहले चंद्रायन गुट्टा और फलकनुमा के करीब तबाहशुदा रोड और फ्लाईओवर का जायजा लिया। बाद में ज़ेर आब आने वाले इलाकों का मुआयना किया। इसी तरह टीम के अरकान ने ROB के दोनों तरफ जारी कामों का जायजा लिया। इसी तरह सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात करते हुए उनकी हिम्मत अफजाई की। इस मौके पर मकामी लोगों ने मरकजी टीम को बताया कि भारी बारिश और सैलाब की वजह से ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ पहली मंजिल में भी पानी दाखिल हो गया था। इस मौके पर GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार ने बताया कि बास तालाबों के पुश्ते टूट जाने की वजह से इन इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि रेलवे ओवर ब्रिज, ROV के अलावा रिटाइंग वॉल के मुतासिर होने के अलावा कई रिहायशी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। बाद में टीम ने कंदिगल गेट के करीब नाले के तामीराती कामों का जायजा लिया। बाद में चंद्रायन गुट्टा के फूल बाग इलाके में मुतासिरीन से बातचीत की। इस मौके पर टीम के अरकान ने हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करके जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि तकरीबन 10 फीट रोड के साथ साथ कई मकानात तबाह हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़।
مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جے کشن ریڈی نے حیدرآباد شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے بارش اور سیلاب سے متاثرہ لوگوں سے ملاقات کی۔ کشن ریڈی نے امبرپیٹ علاقے کا دورہ کرتے ہوئے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا اور تباہی کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اسی طرح انہوں نے زیر آب آنے والے بستیوں کا دورہ کرتے ہوئے نقصانات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ سیلاب سے ہوئی تباہی کا تخمینہ تیار کرنے کے لیے مرکز کی ٹیم ریاست کا دورہ کر رہی ہے اور رپورٹ کے ملنے کے بعد فوری مرکز کی جانب سے فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے مغربی بنگال میں درگا پوجا پنڈال کا افتتاح کیا ہے اور عوام کو مبارکباد دی۔ مودی نے سبھی کو درگا پوجا اور دیوالی کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بار درگا پوجا کورونا وبا کے دوران منائی جا رہی ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے مناسب طرز عمل اختیار کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے تمام سے اپیل کی ہے کہ وہ ماسک پہنیں اور سماجی دوری پر عمل کریں۔ اس سے پہلے ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ درگا پوجا ایک مقدس تہوار ہے اور یہ برائی پر اچھائی کی جیت کے لیے منایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ماں درگا ہمیں ہمت، خوشیاں اور اچھی صحت سے نوازے۔ حیدرآباد میں سی سی ایم بی کے سائنسداں کووڈ وائرس پر کنٹرول پانے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں۔ سی سی ایم بی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر راکیش مشرا نے کہا کہ سی سی ایم بی میں اٹل انکور کے ذریعے تیار کردہ کلون ڈی اجزاء جسمانی مدافعتی طاقت ثابت ہوئے ہیں۔ سی سی ایم بی کے سائنسدانوں نے حیدرآباد میں ایمبوسیم فوڈ ادارے کے اشتراک سے مشروم پاؤڈر اور ہلدی مکسچر کے بارے میں تحقیق کی ہے۔ مرکزی وزیر فینانس نرملا سیتا رمن نے بہار کے اسمبلی انتخابات کے دوران دارالحکومت پٹنہ میں انتخابی منشور جاری کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے گزشتہ 5 برسوں کے دوران ریاست میں کیے گئے ترقیاتی کاموں پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ این ڈی اے کی اقتدار میں آنے کے بعد بہار کی ترقی نمو 3 سے بڑھ کر 11.3% ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گڈ گورننس اور بہتر قیادت کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہار کے عوام سیاسی طور پر متحرک ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ان کی ترقی کے لیے کس سیاسی جماعت کا انتخاب کرنا۔ نرملا سیتارمن نے آنے والے انتخابات میں نتیش کمار کے ہی دوبارہ چیف منسٹر بننے کی توقع ظاہر کی ہے۔ فی الحال خبروں میں بس اتنا ہی۔ آپ دیکھیں پھر سے ہم سرخیاں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ مرکز کی ٹیم ریاست کا کر رہی ہے دورہ، مقامی سطح پر سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا لیا جائزہ۔ ریاست میں دی جانے والی 10,000 روپے امداد میں اضافہ کرنے مرکزی وزیر کشن ریڈی کا مطالبہ، مرکز سے فنڈ سے اجرائی کے بعد امداد دینے کا تیقن۔ ملک کی خدمت میں مغربی بنگال کے عوام ہمیشہ رہتے ہیں آگے، وزیر اعظم نریندر مودی کا تاثر، کووڈ-19 کی پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تہوار منانے کا مشورہ۔ دفاعی شعبے میں ملک کو ایک اور حاصل ہوئی کامیابی، ناگ میزائل کا تجربہ کامیاب۔ اور سرکاری اعزازات کے ساتھ ادا کی گئی نائنی نرسمہا ریڈی کا آخری رسومات، ریاستی وزراء، ارکان پارلیمنٹ اور دیگر لیڈروں نے پیش کیا خراج عقیدت۔